구원하여 주셔서 자녀 삼아 주시고 몸된 교회 안에 거하게 하시니 감사합니다. Gracias por permitirnos permanecer en la iglesia que es tu cuerpo, habiéndonos hecho recibir la salvación y habiéndonos hecho tus hijos. 주일 맞아서 말씀 앞에 나올 수 있도록 모두의 걸음 이끌어 주심에 감사드립니다. También te damos gracias por haber guiado los pasos de todas las personas que han venido hoy aquí para escuchar la palabra juntos. 이 시간 주시는 말씀 마음에 새기고 생활 속에서 실천할 수 있는 삶이 되게 도와주시옵소서. Ayúdanos para que en esta palabra que tú nos das podamos escucharlas bien y podamos ponerlas por prácticas en nuestra vida. 본필라다 교회 형제 자매님들 모두의 삶 속에서 주님 더 함께 해주셔서 은혜로 충만케 채워주시옵소서. También te pedimos que llenes de gracia todas las vidas de los hermanos de la iglesia de Ponferrada. 모든 시종을 주께만 의지합니다. Todo este tiempo lo dejamos en tus manos. 항상 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 감사하며 기도드립니다. Hemos orado en el nombre de Jesús que siempre nos ama. 아멘. Amén. 네, 말씀 같이 찾겠습니다. Busquemos la Biblia. 시편 119편 67절 67절에서 71절입니다. Salmos, capítulo 119, desde el versículo 67 hasta el versículo 72. 잘 주셨으면 함께 읽겠습니다. Si lo tienen ya buscado, leamos juntos. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardado tu palabra. Bueno eres tú y bien hecho, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. 오늘 본필라다 교회 형제님들과 함께 나눌 말씀은 Hoy la palabra que vamos a compartir junto con los hermanos de la iglesia de Ponferrada 그리스도인의 고난은 은혜이다라는 제목으로 말씀 나누려고 합니다. vamos a compartir la palabra con el título de La aflicción del cristiano es la gracia. 구원받은 후에 대부분의 성도들은 이제 좋은 날 있을 것만을 많이 생각합니다. Después de recibir la salvación, la mayoría de los santos salvos piensan que en su vida solamente tendrán ya días buenos. 그런데 기대하지 않았던 많은 어려움도 받게 됩니다. Pero en cambio van a experimentar muchas dificultades que no esperaban. 그런데 이 어려움은 우연히 있는 일이 아닙니다. Pero estas dificultades no vienen así al azar, ¿no? 하나님이 더 좋은 것을 주시기 위한 과정이라는 것을 알게 됩니다. Sino que nosotros vamos a conocer que esto es un proceso de Dios para darme algo mejor. 그래서 이 말씀처럼 71절 말씀처럼 고난 당하는 것이 내게 유익이라 말씀하십니다. Por eso, como dice en el versículo 71, dice, bueno me es haber sido humillado, bueno me es haber sido humillado. 어떠한 유익을 얻게 되는지 함께 살펴봅니다. Entonces vamos a ver hoy juntos qué beneficios obtenemos de estas dificultades. 첫 번째 고난은 올바른 신앙 생활의 길을 가게 하는 하나님의 사랑의 도구입니다. Lo primero es que la aflicción es el instrumento de amor que utiliza Dios para guiarme por el camino correcto de la vida cristiana. 하나님은 우리 모두를 사랑하셔서 올바른 길을 가게 하기 위해서 고난의 막대기로 이끌어 주십니다. Dios nos ama tanto que nos guía por el camino correcto con la vara de la aflicción. 부모가 자녀가 잘못된 길을 가고 있다면 그대로 방치하지 않습니다. Un padre, cuando su hijo está andando por el mal camino, no le deja así tal cual está, ¿no? 올바른 길을 가게 하기 위해서 때로는 내도 필요합니다. Sino que a veces es necesario también la disciplina para que pueda ir por el camino correcto. 자녀가 잘 되기를 바라고 부모는 끊임없이 자녀에게 관심을 갖고 돌봐줍니다. Y los padres, con ese deseo de que sus hijos
anden por el camino correcto, continuamente están dándole esa atención y cuidándoles, ¿no? 이처럼 하나님은 우리 모두를 사랑하셔서 올바른 길을 가게 하기 위해서 늘 관심 갖고 이끌어 주십니다. Al igual que esto, Dios, para que nosotros podamos andar por el camino correcto, continuamente nos está dando esa atención y siempre nos está guiando por ese camino correcto. 시편 23편 Busquemos en Salmos capítulo 23. 시편 23편 1절로 4절 말씀입니다. Salmos capítulo 23, versículos 1 al 4. 1절로 4절 말씀 또 함께 읽겠습니다. Versículos 1 al 4, si lo tienen, leamos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. 고난을 통해서 우리는 하나님이 늘 함께 해 주신다는 것을 알게 됩니다. Nosotros podemos saber que a través de la aflicción, Dios siempre está con nosotros. 4절의 말씀처럼 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않는 것은 주께서 나와 함께 하심이라. Como dice en el versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. 하나님이 함께 하셔서 돌봐주심을 알게 될 때 어떤 어려움도 우리는 두려워하지 않게 됩니다. Cuando nosotros sabemos que no nos tenemos que preocupar por nada, porque Dios siempre está con nosotros, cualquier aflicción no va a ser nada para nosotros. 주께서 나와 함께 하시니라는 말씀만큼 우리에게 큰 위로가 되는 것은 없습니다. Porque no hay otra palabra que nos consuele más que estas palabras que dicen, tú estarás conmigo, Señor. 험한 골짜기를 갈 때 힘이 있는 사람이 함께 동행해주면 힘을 얻게 됩니다. Cuando nosotros pasamos por un valle de sombra de muerte, ¿no? Complicado, difícil, y si estamos acompañados de alguien que nos da fuerza y nos anima, entonces podemos pasar ese valle sin ningún problema. 힘들고 어려움의 삶 속에서도 하나님은 함께 해주십니다. Entonces, en esos momentos y situaciones difíciles y complicados de mi vida, Dios también está conmigo. 올바른 길을 가게 하시고 좋은 것을 있게 하십니다. Y me hace caminar por el camino correcto y me da lo mejor. 고난 중에 이 사실을 우리가 알게 될 때 큰 위로가 됩니다. Y cuando nosotros conocemos esta verdad en medio de la aflicción, vamos a obtener un gran consuelo. 힘을 얻게 됩니다. Vamos a obtener también las fuerzas. 고난의 유익은 또 있습니다. También hay otro beneficio de la aflicción, 고난을 통해서 하나님의 자녀됨을 확증하게 됩니다. que a través de la aflicción podemos confirmar que hemos sido hechos hijos de Dios. 구원받은 그리스도인으로서 고난이 없다면 참 그리스도인이 아니라고 말씀하십니다. Si siendo un cristiano salvo no tenemos aflicciones, la Biblia dice que no somos cristianos salvos verdaderos, 하나님과 관계 없는 자라고 여길 수도 있습니다. sino que se nos puede considerar como una persona que no tiene nada que ver con Dios. 부모가 자녀에게 늘 관심을 두고 살핍니다. Los padres siempre le prestan atención a sus hijos y les cuidan, ¿verdad? 그러나 다른 자녀에게는 관심 두고 살필 수가 없습니다. Pero ellos no le prestan atención ni cuidan a los hijos de otras personas. 하나님은 고난의 막다기를 통해서 우리를 살피시고 바르게 이끌어 주십니다. Entonces Dios, con esa vara de la aflicción, nos está cuidando y nos está protegiendo en todo momento. 고난이 없는 것이 우리에게 유익이 아닙니다. Por eso, que nosotros no tengamos ninguna aflicción no es ningún beneficio para nosotros, 고난이 있는 것은 당연한 것입니다. sino que tener esa aflicción, pasar por esa aflicción, es algo obvio. 하나님의 돌보심 속에 있다라는 증거입니다. Porque esa es la prueba, la evidencia de que estamos bajo la protección de Dios. 빌립보서 1장입니다. Busquemos en Filipenses capítulo 1. 빌립보서 1장 29절 말씀입니다. Filipenses capítulo 1, versículo 29. 29절 같이 읽겠습니다. Versículo 29, leamos juntos.
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 고난은 그리스도인에게 당연한 것이다라고 말씀하실 수 있습니다. Aquí podemos decir que la aflicción es algo obvio para el cristiano. 구원받고 하나님의 자녀로 살려 할 때 세상에서 많은 고난을 받게 됩니다. Y después de recibir la salvación, cuando queremos vivir como hijos de Dios en este mundo, vamos a recibir estas dificultades y aflicciones. 구원받기 전에 잘 지내던 가족들과 불화가 시작될 수도 있습니다. Con mi familia, con la que me llevaba bien antes de recibir la salvación, se pueden empezar contiendas. 이웃에게 핍박받을 수도 있습니다. También podemos ser perseguidos por nuestros vecinos. 그럴수록 우리는 실망하지 않습니다. Pero nosotros pasando por esa situación no debemos de decepcionarnos. 나는 구원받은 하나님의 자녀가 분명하다는 사실을 확인하게 되는 기회가 되기 때문입니다. Porque es una oportunidad para poder confirmar de que soy un hijo verdadero de Dios. 구원받은 이후에 하나님의 자녀로 살려 하지 않는다면 고난은 없습니다. Porque si después de recibir la salvación no tienes ese corazón de querer vivir como un hijo de Dios, entonces no vas a recibir ninguna aflicción. 하나님의 자녀로 말씀의 중심이 된 삶을 살려 할수록 주변에서 많은 핍박과 고난이 있게 됩니다. Pero cuanto más queremos vivir como hijos de Dios según la palabra, entonces vamos a recibir más persecución y aflicción de nuestro alrededor. 요한복음 15장입니다. Vamos a buscar en San Juan capítulo 15. 요한복음 15장 18절로 19절. San Juan capítulo 15 versículos 18 y 19. 18절로 19절 말씀 같이 읽겠습니다. Versículos 18 y 19 también leamos juntos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기 것을 사랑할 터이나 Aquí dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 세상에서 나의 택함을 입은 자인 거로 Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 세상이 너희를 미워하느니라. Por eso el mundo os aborrece. 구원받은 그리스도인이라면 주변의 핍박은 너무나 당연하게 받는 것이다라고 말씀하십니다. Nos está diciendo que si soy un cristiano salvo, entonces la aflicción que recibo de mi alrededor es algo obvio. 구원받은 이후에 나에게는 아무 어려움이 없다라면 이것도 문제입니다. Y también si después de recibir la salvación en mi vida no hay ningún sufrimiento, no hay ninguna aflicción, entonces eso también es un problema. 두 가지 중에 하나의 이유가 될 것입니다. Podría ser una de estas dos razones. 못 살기 때문에 핍박이 없습니다. Pues podría ser que no tengo ninguna persecución porque no estoy viviendo bien la vida cristiana. 또 구원받은 그리스도로서 올바른 삶을 살지 못하기 때문에 핍박이 없습니다. Y también porque no tengo persecución porque no estoy viviendo bien como un cristiano en el mundo. 구원받은 모두에게는 하나님이 고난의 십자가를 하나씩 지어줍니다. Porque a todas aquellas personas que han recibido la salvación, Dios les ha entregado la cruz del sufrimiento a cada uno de los salvos. 여러 모양의 십자가가 될 수 있습니다. Y pueden ser, todas estas cruces, cada una puede ser de una forma diferente. 어떤 형제에게는 자녀가 십자가가 될 수 있습니다. A algún hermano, pues su cruz puede ser sus hijos. 어떤 자매에게는 남편이 십자가가 될 수 있습니다. Y para alguna hermana, su cruz puede ser su marido. 어떤 형제에게는 직장 생활 속에 상사가 십자가가 될 수 있습니다. Y para algún otro hermano, su cruz puede ser su jefe del trabajo. 십자가는 고난의 상징입니다. La cruz es el símbolo del sufrimiento. 각각의 환경과 여러 형편 속에서 십자가는 다르게 나타납니다. Cada uno en su situación
y en su ambiente va a tener una cruz diferente. 각각에게 주어진 십자가를 모두가 감사함으로 지고 나갈 때 기쁨과 감사의 시간을 갖게 됩니다. Y cuando llevamos esa cruz diferente de cada uno, la llevamos y avanzamos con esa cruz, vamos a poder tener esa gracia y alegría en nuestra vida. 묵묵히 지고 갈 때 하나님의 앞에서 큰 상을 얻게 됩니다. Y cuando nosotros llevamos esa cruz sin decir nada, entonces vamos a recibir un gran galardón delante de Dios. 마태복음 16장입니다. Busquemos en San Mateo capítulo 16. 마태복음 16장 24절입니다. San Mateo capítulo 16, versículo 24. 24절 같이 읽겠습니다. El versículo 24, leamos juntos. 예, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 본받은 그리스도인 모두에게 십자가가 주어진다라고 말씀하십니다. Aquí nos está diciendo que a todos los cristianos salvos se les da su cruz. 십자가를 바꾸려 하지 말고 지고 가야 됩니다. Entonces no tenemos que querer cambiar esa cruz, sino que tenemos que llevar esa cruz. 나에게 합당한 것을 하나님은 주셨습니다. Porque Dios siempre me va a dar lo que es acorde con lo mío, lo mejor para mí. 십자가를 파는 한 가게에 한 사람이 들어왔습니다. Había una persona que había entrado en una tienda que vendían cruces. 불평하며 자기가 지고 있던 십자가를 내려놓습니다. Y quejándose y murmurando, estaba dejando la cruz que él estaba llevando ahí en la tienda. 너무 무겁다고 다른 곳으로 바꿔달라고 요구를 합니다. Y estaba quejándose diciendo que su cruz pesaba mucho y que quería cambiarla por otra. 주인은 마음대로 고르라고 얘기합니다. Y el dueño de la tienda le dijo que escogiese el que él quería. 당신에게 가장 좋게 여겨지는 십자가를 고르라고 이야기합니다. Le dijo, escoge la cruz que para ti sea la mejor, la que tú pienses que sea la mejor para ti. 십자가를 지고 왔던 이 사람은 열심히 십자가를 고르기 시작합니다. Y esta persona que trajo su cruz, pues estuvo dando una vuelta por la tienda para escoger detalladamente, ¿no? La cruz que quería. 자기에게 좋게 여겨지는 십자가를 들어서 한 번씩 메어봅니다. Y empezó a coger las cruces que había para ver cuál era la que mejor le venía. 결국 하나 찾았습니다. Y al final encontró una. 주인에게 말합니다. 이곳을 지고 가겠습니다. Y le dijo al dueño, me voy a llevar esta cruz. 주인이 말합니다. Y el dueño le dijo, 그것은 당신이 지고 왔던 십자가입니다. esa cruz es la que tú trajiste a la tienda. 결국 자기가 지고 왔던 십자가를 다시 지고 길을 나서게 됐습니다. Al final él volvió a caminar por el camino llevando la cruz que llevaba desde el principio. 하나님은 우리의 여러 사정과 형편을 너무나 잘 아십니다. Dios conoce muy bien todas nuestras situaciones y todo nuestro ambiente. 나에게 무엇이 가장 좋은 것인지 너무나 잘 아십니다. Y sabe qué es lo mejor para mí. 내가 지고 갈 수 있는 십자가를 우리에게 주시는 겁니다. Y siempre nos da a cada uno de nosotros la cruz que yo puedo llevar. 그 십자가가 무겁게 여겨지는 이유가 있습니다. Y hay una razón por la que esa cruz me parece muy pesada. 십자가를 지고 가려는 마음이 없기 때문입니다. Es porque no tengo corazón de querer llevar la cruz. 하나님이 주신 것으로 여기고 감사함으로 지고 간다면 그 십자가는 결코 무겁지 않습니다. Pero nosotros sabiendo que esta cruz me la ha dado Dios y la llevamos con un corazón agradecido, entonces no vamos a sentir esa cruz pesada, sino que va a ser muy ligera. 현재 나에게 주어진 여러 환경의 십자가를 우리가 지고 가야 됩니다. Entonces nosotros tenemos que llevar la cruz que tenemos ahora mismo en el ambiente de mi vida, ¿no? En la situación de mi vida. 고난의 십자가를 지고 가야 됩니다. Y tenemos que llevar esa cruz del sufrimiento. 힘들고 어려울 때 하나님 앞에 우리는 구해야 됩니다. Y cuando estamos en dificultades y en sufrimiento, nosotros tenemos que pedirle a Dios. 하나님 도와주십시오. 간구해야 됩니다. Tenemos que rogarle a Dios, Dios por favor, ayúdame. 하나님의 도우심 속에서 지고 가는 십자가는 가벼워질 것입니다. Porque esa cruz que llevamos bajo la ayuda de Dios se va a sentir muy ligera.
하나님은 나와 함께 하시기 때문입니다. Eso es porque Dios siempre está conmigo. 핍박과 고난 속에서 믿음을 보게 됩니다. Y también en medio del sufrimiento y la aflicción se puede ver la fe. 큰 배를 만들었습니다. Por ejemplo, han construido un barco muy grande 항해를 나서게 됩니다. y ya empiezan a navegar con ese barco. 겉에서 보기에는 견고한 배처럼 보였습니다. Y desde fuera se ve como un barco muy resistente, muy firme. 바다 한가운데 거센 풍랑이 일기 시작했습니다. Pero de repente en medio del océano empezó una gran tempestad. 그 배는 견디지 못했습니다. Y al final ese barco no pudo aguantar la tempestad. 그 거센 풍랑이 있기 전에는 견고한 배처럼 보였습니다. Antes de la tempestad se veía como un barco muy fuerte, muy robusto. 좋은 배처럼 보였습니다. Se veía como un barco muy bueno. 풍랑에서 그 배의 증가가 나타났습니다. Pero podemos ver el valor que tenía ese barco en medio de la tempestad, ¿verdad? 우리의 삶 속에서도 마찬가지입니다. En nuestra vida es lo mismo. 좋은 날에서는 그 믿음이 보기 어렵습니다. Cuando solamente tenemos días buenos, es difícil ver nuestra fe. 어려움 중에 그 믿음을 보게 됩니다. Pero cuando estamos en medio de dificultades, podemos ver la fe. 어려움을 겪을 때 사람들은 사랑을 찾는 그런 경우도 있습니다. Y cuando recibimos esas dificultades, algunas personas, hay casos en las que buscan ayuda de otras personas. 나를 도와줄 사람이 어디 있는가 찾는 사람이 있습니다. Hay personas que buscan ayuda de los hombres, de las personas del mundo. 결국 돌아오는 것은 실망입니다. Y al final lo que van a recibir es decepción. 좋은 날에는 나에게 친구가 될 것처럼 이야기하는 사람들이었습니다. Porque esas personas eran personas que en los días buenos me decían que eran mis amigos, ¿no? Y se acercaban a mí. 어떤 상황 속에서도 함께할 것을 말했던 사람들이었습니다. Y eran personas que me decían que en cualquier situación estarán conmigo. 어려움이 찾아와서 찾아가니 그들은 외면했습니다. Pero me vino la dificultad y fui a buscarles y me ignoraron. 실망했습니다. Me decepcioné. 그런데 하나님은 우리를 실망시키지 않습니다. Pero Dios nunca nos va a decepcionar. 함께 하신다라는 약속하신 말씀대로 함께 하십니다. Porque según la promesa que pone en la palabra que dice yo estaré contigo, de verdad Él siempre está con nosotros. 하나님은 우리와 영원히 함께 하십니다. Dios está eternamente con nosotros. 힘들고 어려움 중에 더욱 함께 해주십니다. Y en medio de la dificultad y el sufrimiento, aún más está con nosotros. 어려움 중에 우리는 흔들리는 믿음이 아니라 더욱 하나님을 가까이 하는 믿음으로 성장하게 됩니다. Entonces, en medio de la dificultad, nosotros podemos crecer más en nuestra fe. 고난을 통해서 이 사실을 알게 됩니다. Y a través de la aflicción, nosotros podemos conocer esta verdad. 또 핍박과 고난은 하나님의 나라에 합당한 자로 성장시키기 위해서 주시는 과정입니다. También la dificultad y la aflicción es un proceso para poder ser personas adecuadas, apropiadas para el reino de los cielos. 베드로전서 5장 10절입니다. Vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. 베드로전서 5장 10절. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y establezca. 고난은 잠깐입니다. La aflicción es un momento solo. 그러나 영광은 하나님 주시는 영광은 영원한 것입니다. Pero la gloria que nos da Dios es eterna. 고난을 주신 이유는 잠깐의 고난을 통해서 영원한 영광을 얻게 하기 위한 하나님의 배려입니다. La razón por la que nos da esa aflicción es porque a través de esa aflicción momentánea nos quiere dar la gloria eterna. 고난 속에서 우리의 믿음은 더욱 굳건해지고 영원한 천국의 소망을 바라고 살아갈 수 있는
그리스도인의 삶이 됩니다. Entonces, en medio, a través de esa aflicción, nosotros podemos fortalecernos y afirmarnos más en nuestra fe y podemos crecer en nuestra fe para vivir como cristianos que son aptos para el reino de Dios. 고난 속에서 우리 시선이 어디에 있어야 되는가 중요합니다. Y también es muy importante dónde tiene que estar nuestra vista en medio de esa aflicción. 고난 속에서 시선이 그 어려움에 있다면 고난은 이길 수 없습니다. Si en medio de la aflicción nuestra vista está solamente concentrada en esa aflicción, entonces es muy difícil superar esa dificultad. 많은 염려가 그치지 않을 겁니다. Porque no van a cesar las preocupaciones 많은 두려움이 그치지 않을 겁니다. y no van a cesar el miedo y el temor. 그런데 우리 시선을 위로 향하면 그 모든 염려는 사라집니다. Pero si nuestra vista mira hacia arriba, todas esas preocupaciones van a desaparecer. 두려움 사라집니다. Y todo ese miedo y temor también va a desaparecer. 오히려 큰 힘을 얻게 됩니다. Y a cambio vamos a poder obtener una gran fuerza. 우리 구원받은 그리스도인의 시선은 항상 우위를 향해 있어야 됩니다. Entonces la mirada de los cristianos salvos siempre tiene que estar hacia arriba. 늘 하나님을 향해 있어야 됩니다. Siempre tiene que mirar hacia Dios. 이 땅에 시선을 두면, 이 땅에 마음을 두면 우리의 마음은 불안하기 그지 없습니다. Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en esta tierra, si nosotros ponemos nuestro corazón en esta tierra, entonces no vamos a poder superar, ¿no?, estas dificultades. 기쁨이 없습니다. Y no vamos a tener ningún gozo. 평안함이 없습니다. No vamos a tener paz. 우리의 시선은 그래서 항상 우위를 향해야 됩니다. Por eso nuestra mirada siempre tiene que mirar hacia arriba. 도움은, 진정한 도움은 하나님께로부터 옵니다. Porque la verdadera ayuda viene de Dios. 시편 121편입니다. Salmos capítulo 121. 시편 121편 Salmos capítulo 121. 1절로 3절 말씀입니다. Del versículo 1 al versículo 3. 1절로 3절 Versículo 1 al 3. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. 나의 도움이 어디서 올꼬? Aquí dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? 천지를 지신 여호와에게서구나. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 진정으로 나를 도우실 분은 하나님이십니다. Aquel que me ayuda con toda sinceridad es Dios. 내 어려움의 형편을 이길 수 있도록 도우실 진정한 분은 하나님이십니다. Aquel que me va a ayudar para poder superar estas dificultades y aflicciones es Dios. 사람을 의지하면 실망을 줍니다. Porque si nosotros confiamos en los hombres, vamos a decepcionarnos. 하나님을 믿고 의지하면 평안을 있게 합니다. Pero si nosotros confiamos y creemos en Dios y nos apoyamos en Él, entonces vamos a obtener la paz. 어떤 상황이든지 구분 없이 우리는 항상 하나님께 시선을 두고 구하는 삶이 되어야 됩니다. Nosotros en cualquier situación tenemos que poner la mirada en Dios y tenemos que vivir confiando en Dios. 시편 62편 Salmos capítulo 62, 4절로 7절 말씀입니다. de versículo 4 al 7. 4절로 62편 Capítulo 62, 4절로 7절 versículos del 4 al 7. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. 사람을 의지했을 때 실망이지만 하나님을 믿고 의지하면 실망이 아닙니다. Entonces, cuando nosotros confiamos y nos apoyamos en los hombres, vamos a
decepcionarnos, pero si nosotros solamente confiamos en Dios, no vamos a decepcionarnos. 하나님의 도우심을 얻고 감사 찬송 드릴 수 있는 삶의 시간이 됩니다. Se va a convertir en un tiempo en mi vida en el que puedo alabar a Dios con gracia porque hemos recibido su ayuda. 5절의 말씀 보면 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. Y si vemos en el versículo 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, 대저 나의 소망이 저로 주찬하느니라. porque de Él es mi esperanza. 우리 모두는 항상 하나님께 바라고 Todos, 됩니다. todos nosotros siempre tenemos que pedir y tenemos que buscar a Dios. 큰 일이든 작은 일이든 모든 일을 하나님께 먼저 아뢰고 도움을 구해야 됩니다. Sea una situación pequeña o una situación grande, siempre en todas las cosas tenemos que buscar y pedirle a Dios. 하나님만이 우리에게 변함없이 모든 일을 이루어 주실 분이기 때문입니다. Porque solamente Dios es aquel que nos va a ayudar y nos va a cumplir todas nuestras cosas sin importar cualquier situación. 그간의 삶 속에서 많은 힘들고 어려움의 시간이 있었을 겁니다. Seguramente que a lo largo de mi vida he tenido muchas situaciones difíciles y muchas aflicciones, ¿verdad? 실망스러운 많은 일들도 겪었을 겁니다. También habré tenido, habré experimentado, ¿no?, situaciones decepcionantes para mí. 견디기 어려운 많은 어려움의 시간도 있었을 겁니다. Y también habré tenido esos tiempos de sufrimiento que han sido muy difíciles de aguantar y de soportar para mí. 이제는 그 모든 어려움을 극복할 수 있는 방법을 우리가 알게 됐습니다. Pero ahora ya conocemos cómo podemos superar y ganar, ¿no?, ante todas estas dificultades tan complicadas. 눈을 들어 하늘을 우러러봅니다. Tenemos que levantar nuestra mirada y mirar hacia el cielo. 하나님만 믿고 의지해 구합니다. Solo tenemos que confiar y creer en Dios y pedirle. 하나님은 우리를 실망시키지 않습니다. Porque Dios nunca nos va a decepcionar. 모든 말씀대로 이루신 하나님, 우리와도 동일하게 모든 약속의 말씀대로 이루십니다. Dios, que ha cumplido todo tal cual está escrito en la Biblia, al igual a nosotros también nos va a cumplir todas las promesas que nos ha hecho mediante la Biblia. 시편 39편입니다. Salmos capítulo 39. 시편 39편 6절로 7절 말씀입니다. Salmos capítulo 39, versículos 6 y 7. 6절, 7절 같이 읽겠습니다. Versículos 6 y 7, leamos juntos. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. 7절의 말씀 보면 주여 내가 무엇을 바라리요 나의 소망은 주께 있나이다. Si vemos en el versículo 7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. 세상에서는 바랄 것이 없습니다. En este mundo no tengo nada que esperar. 주여 내가 무엇을 바라리요 ¿Qué esperaré? Dice. 나의 Señor, 소망은 주께 있나이다. mi esperanza está en ti. 주께 소망 두는 삶을 우리는 살아가야 됩니다. Nosotros tenemos que vivir esa vida poniendo nuestra esperanza en Dios, en el Señor. 그럴 때 어떠한 핍박과 환난과 고난 중에서도 우리는 승리할 수 있습니다. Entonces, si vivimos de esa manera, en cualquier situación difícil, en cualquier aflicción y sufrimiento, podemos vivir una vida victoriosa. 또 우리에게 닥치는 고난은 하나님의 사랑을 알게 되는 우리의 시간입니다. Y también esa aflicción que nos viene a nosotros es un tiempo en el que podemos conocer y saber el amor de Dios. 시편 42편입니다. En Salmos capítulo 42, 42편 11절 Salmos capítulo 42, versículo 11, 10절로 11절 같이 읽겠습니다. versículos 10 y 11, versículos 10 y 11, leamos juntos. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abate su alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. 주변에 많은 핍박이 또 많은 비웃음도 있을 수 있습니다. A nuestro alrededor podemos recibir mucha persecución y mucha burla. 하나님이 어디 있느냐
비방의 말도 들을 수 있습니다. Y también podemos escuchar estas palabras que nos dicen, ¿dónde está tu Dios? 그래도 우리 시선은 항상 주께 향해 됩니다. Pero aún así nuestra mirada siempre tiene que estar hacia el Señor. 내 영혼아 네가 어찌하여 낭망하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는고 ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? 너는 하나님을 바라라. Espera en Dios. 불안해할 것이 없습니다. No tenemos que preocuparnos de nada. 낭망할 것이 없습니다. No tenemos que abatirnos, 하나님을 바라고 의지할 때입니다. sino que solamente tenemos que mirar a Dios y confiar en Él. 하나님이 나와 함께 하셔서 돌봐주심을 경험하게 될 때 우리는 찬송하게 됩니다. Y entonces cuando nosotros experimentamos esa ayuda de Dios hacia nosotros, podemos alabar. 하나님은 우리를 실망시키지 않으십니다. Porque Dios nunca nos va a decepcionar. 진정한 도우심은 세상 사람에게 있지 않습니다. Porque la ayuda verdadera no viene de las personas del mundo. 오직 하나님께로부터 오는 것입니다. Solamente viene de Dios. 기쁨과 행복이 어디에 있는가 살펴보십시오. Miren ustedes dónde está la alegría, la felicidad. 이 세상에 것이 있지 않습니다. No está en este mundo. 맛있는 음식을 먹으면 잠시 기쁨이 됩니다. Cuando nosotros comemos algún alimento muy bueno, muy rico, un momento podemos tener felicidad, ¿verdad? 그러나 그 음식이 소화되면 그 기쁨은 사라집니다. Pero cuando ese alimento ya se digiere, entonces esa felicidad desaparece. 아름다운 곳을 보고 기뻐하게 됩니다. Nosotros cuando vemos algo hermoso también obtenemos felicidad. 잠시의 기쁨입니다. Pero es felicidad momentánea. 이 세상의 것들은 그렇습니다. Las cosas de este mundo son así. 그러나 하나님이 주시는 기쁨은 영원한 기쁨입니다. Pero la felicidad que nos va a dar Dios es la felicidad eterna. 시편 32편입니다. Vamos a ver en Salmos capítulo 32, 10절로 11절, versículos 10 y 11. 10절로 11절 말씀입니다. Versículos 10 y 11. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. 악인에게는 Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. 하나님을 인하여 우리는 항상 기뻐할 수 있습니다. Nosotros, a través de Dios, podemos estar felices siempre. 너희 의인들아 여호와를 기뻐하라 즐거워할지어다. Aquí en el 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos. 구원받은 하나님의 자녀들아 기뻐하라 Está diciendo, hijos de Dios salvos, alegraos, 즐거워하라. sed felices, gozaos. 어떻게 이렇게 항상 기뻐하고 즐거워할 수 있습니까? ¿Y cómo podemos estar siempre gozosos y alegres? 하나님으로 인하여 기뻐하고 즐거워할 수 있습니다. Porque a través, ¿no? Mediante Dios, nosotros podemos obtener ese gozo y felicidad. 주 안에 거하는 삶 속에서 기뻐하고 즐거워할 수 있습니다. Podemos obtener ese gozo y felicidad en medio de la vida que mora en el Señor. 세상을 바라보면 기쁨은 없습니다. Si nosotros miramos solamente este mundo, no vamos a obtener ninguna felicidad. 말씀 속에서 하나님 통해서 우리는 기쁨을 얻게 됩니다. En medio de la palabra, nosotros podemos obtener el gozo de Dios. 모든 것 보이는 것은 잠깐입니다. Y todas las cosas que se ven son un momento. 우리 눈에 보이는 것들은 잠깐입니다. Todas las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos son momentáneas. 그런데 우리의 삶은 영원합니다. Pero nuestra vida es eterna. 영원한 천국의 삶이 약속되어 있습니다. Porque nosotros ya tenemos la promesa de vivir eternamente en el cielo eterno. 이보다 더 큰 기쁨은 없는 것입니다. Y no hay ningún gozo más grande que este, ¿verdad? 우리의 내일은 슬픔이 아닌 기쁨이 약속되어 있습니다. Porque nuestro mañana no es tristeza, sino que es el gozo prometido. 요즘 세상에 돌아가는 모든 일들이 성경대로입니다. Y todas las situaciones y todas las cosas que están ocurriendo hoy en día en este mundo están cumpliéndose, ¿no? Según la palabra de la Biblia. 마지막 때 나타날 모든 일들이 다 나타나 있는데 우리가 살고 있습니다. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo en el que todas las señales del último tiempo que está escrito en la Biblia se están cumpliendo. 그렇기 때문에 육신적으로 참으로 어려움의 시간입니다. Por eso, carnalmente, es un momento, una situación complicada y difícil.
여기저기 불안한 소식이 끊임없이 들리고 있습니다. Porque continuamente podemos escuchar noticias, ¿no?, de varios lugares del mundo, noticias malas, ¿no?, y trágicas. 끊임없는 전쟁의 소식도 우리를 불안하게 합니다. Y también las noticias constantes de las guerras nos hacen preocuparnos, ¿verdad? 기후 변화로 예기치 못하는 많은 재해들도 우리를 불안하게 합니다. Y también todos esos desastres naturales que ocurren a cambio del cambio climático también nos hacen preocuparnos, ¿verdad? 그로 인해서 경제적으로도 참 어려운 시기를 우리가 살고 있습니다. Y a la vez también estamos viviendo en un tiempo que es complicado económicamente. 더 나은 삶을 기대해오지만 기대할 수 없는 그러한 때에 우리가 살고 있습니다. Y nosotros esperamos un tiempo mejor en el futuro, pero estamos viviendo en un momento de la historia en el que no va a mejorar nada. 곧 주님 오실 수밖에 없는 그러한 시기에 우리가 살고 있습니다. Sino que estamos viviendo en un tiempo en el que dentro de poco, pronto, va a venir el Señor. 그래서 우리는 감사할 수 있습니다. Por eso nosotros podemos agradecer. 주님 오시는 그날에는 모든 수고는 끝나는 날입니다. Porque el día que el Señor venga, todas nuestras preocupaciones y nuestro sudor va a terminar. 이 세상의 모든 힘들고 어려움의 삶은 마치는 시간입니다. Toda esa vida de sufrimiento y de dificultad que estamos viviendo en este mundo va a terminar ese día. 믿지 않는 자들에게는 지금보다 더 큰 고통의 삶이 기다리고 있습니다. Pero para aquellas personas que no creen, les va a venir un tiempo más difícil y más de sufrimiento que ahora. 그러나 우리는 믿음을 가진 하나님의 자녀들입니다. Pero nosotros somos hijos de Dios que tenemos la fe. 하나님의 자녀들에게는 영원한 천국이 약속되어 있지 않습니까? Y a los hijos de Dios ya le ha prometido el cielo eterno, ¿verdad? 눈물이 없고 슬픔이 없고 아픔이 없고 고통 없는 곳입니다. Es un lugar en el que no hay lágrimas, no hay dolor, no hay sufrimiento. 영원한 기쁨만이 있는 곳입니다. Y es un lugar en el que solamente hay gozo eterno. 기쁨과 찬송이 끊이지 않는 곳입니다. Es un lugar en el que la felicidad y las alabanzas no cesan. 질병도 없습니다. No hay enfermedades, 죽음도 없습니다. no hay muerte. 영원한 기쁨만 있는 그곳이 우리의 약속된 천국입니다. Y ese lugar en el que solamente hay gozo eterno es el cielo eterno prometido a nosotros. 주님 오시는 그날 우리는 천국의 삶이 시작되는 날입니다. Entonces, el día que venga el Señor a este mundo va a ser el día en el que nosotros empecemos nuestra vida en el cielo. 이 소망 가운데 살아갈 때 힘들고 어려움의 모든 일들을 우리는 극복해 나갈 수 있습니다. Entonces, nosotros viviendo en medio de esta esperanza podremos superar todas esas dificultades que nos vienen. 이 날을 기다리는 우리의 삶이 되어야 됩니다. Y nuestra vida tiene que ser una vida de esperanza, ¿no? Esperando este día. 지금의 고난에 지지 말고 하나님의 도우심 속에서 승리하는 삶을 살다가 주님을 맞이할 수 있는 삶이 되어야 됩니다. No tenemos que desmayarnos ni derribarnos en medio de la aflicción que tenemos ahora mismo, sino que tenemos que vivir una vida de esperanza, venciendo en el Señor, esperando ese tiempo. 혼자 힘은 약합니다. Pero solamente con mi propia fuerza es muy complicado. 함께 할 때 큰 힘을 발휘하게 됩니다. Porque cuando trabajamos todos juntos podemos enseñar una gran fuerza, ¿verdad? 그 어느 때보다도 우리는 몸된 교회 안에 함께하는 시간을 가져야 됩니다. Entonces nosotros más que nunca tenemos que tener más tiempo en comunión dentro de la iglesia, que es un cuerpo. 육신적으로 겪는 많은 어려움들을 극복하고 힘있게 복음을 전할 수 있게 됩니다. Y solamente así nosotros vamos a poder superar todas esas dificultades carnales y también vamos a poder predicar más el Evangelio. 초대교회 당시 구원받은 그리스도인들은 함께 했습니다. Los cristianos que recibieron la salvación en la iglesia primitiva, ellos siempre estuvieron juntos. 많은 주변에 핍박이 있었습니다. Y a su alrededor ellos tuvieron mucha persecución. 죽음의 위협이 있었습니다. También tuvieron amenaza de muerte. 혼자서는 견디기 힘든 그런 환경이었습니다. Y era un ambiente en el que era muy difícil soportarlo uno solo. 이때
몸된 교회 안에 함께 했습니다. Y en ese momento ellos estuvieron juntos dentro de la iglesia que es el cuerpo. 구원받은 그리스도인이 함께하는 그 곳에 하나님은 함께 해주셨습니다. Porque en ese lugar en el que se reúnen los cristianos salvos juntos, ahí está el Señor, ahí está Dios. 둘 셋이 모인 곳에 나도 그들 중에 있느니라 말씀하셨습니다. Porque la palabra nos dice, en cualquier lugar que se reúnan 2 o 3 personas en mi nombre, ahí estaré yo. 말씀대로 하나님은 함께 하셔서 초대교회 당시에 성도들을 강하게 했습니다. Y Dios siempre cumple según la palabra y por eso pudo fortalecer más a la iglesia primitiva. 두려움 없이 담대하게 복음 전하는 삶을 살게 했습니다. Y les hizo vivir una vida audaz, con valentía, sin tener miedo a la muerte. 사도행전 2장입니다. Vamos a ver en Hechos capítulo 2. 2장 43절로 Hechos capítulo 2, versículo 43. 2장 43절로 47절 말씀입니다. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 43절에 보면은 사람마다 두려워하는데 사도를 나여 기사 표적이 많이 나타나니 Si vemos en el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 주변의 환경이 어땠는지를 알 수 있습니다. Aquí podemos saber cómo era el ambiente en ese momento, ¿no? 그때 당시에 모든 사람들 두려움에 떨고 있었습니다. En ese tiempo todas las personas estaban temblando de temor, de miedo. 구원받은 성도들 마찬가지 환경 속에 두려움에 떨고 있었습니다. Y los santos salvos también estaban temblando de temor. 그런데 말씀을 맡은 자로 중심으로 함께 했습니다. Pero teniendo por centro a las personas que predicaban la palabra, se juntaron juntos, unánimes. 함께해서 그 어려움을 극복할 수 있었습니다. Y pudieron superar esa dificultad estando juntos. 그런 모습이 주변에 너무너무 좋게 보였을 겁니다. Y ese aspecto seguramente que habría sido muy bonito de ver, ¿no? De alrededor. 부러움의 삶이 됐을 겁니다. Seguramente que ellos hayan vivido una vida envidiada, ¿no? Por los demás. 여기 44절의 말씀 봅니다. Vamos a ver en el versículo 44. 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 그냥 몸만 함께한 것이 아니었습니다. Aquí podemos ver que no solamente estaban juntos en cuerpo, 사랑으로 형제자매 함께 나누었습니다. sino que en amor compartían todos los hermanos juntos. 모든 것을 함께 나눴습니다. Compartían todo entre ellos. 그럴 때 평균케 됐습니다. Y así pudieron vivir, ¿no? De esta manera. 온전한 몸된 교회를 이룰 수 있었습니다. Y pudieron formar el cuerpo perfecto, ¿no? La iglesia, que es el cuerpo perfecto. 함께 나누는데 자기 것이 주장되면 안 됩니다. A la hora de compartir nuestras cosas, no podemos como solamente centrarnos en mis propias cosas, 내가 먼저 희생할 때 나눌 수 있습니다. sino que podemos compartir cuando yo primero sacrifico. 45절 말씀입니다. En el versículo 45, 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요에 따라 나눠주고 y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 희생을 실천했습니다. Ellos llevaron a cabo, ¿no? Practicaron el sacrificio. 그럴 때 모두가 한 마음이 될 수 있었습니다. Y en ese momento todos ellos pudieron ser
pudieron tener un mismo corazón. 46절입니다. En el versículo 46, 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 한 마음이 돼서 함께 했습니다. Dice que unánimes, con un mismo corazón. 이런 중에 찬송이 그치지 않았습니다. Y en medio de eso, nunca cesó la alabanza. 하나님의 은혜를 알게 됐습니다. Ellos pudieron conocer el significado de Dios 감사가 있게 됐습니다. y pudieron tener ese corazón de agradecimiento. 찬송이 그치지 않는 삶이 됐습니다. Y vivieron una vida en la que no cesaba la alabanza. 찬송한다면 그 모습은 어떤 모습이었을까요? Entonces, ¿cómo habrá sido su aspecto, no? Su imagen, cómo alababan? 너무나 좋게 보이는 아름다운 모습이었을 겁니다. Habrá sido un aspecto muy hermoso, ¿no? Muy bello. 믿지 않는 사람들이 부러워할 만한 그러한 모습이었습니다. Habrá sido un aspecto que seguramente envidiaban las personas que no creían. 47절 말씀 또 보겠습니다. También veamos en el 47, el versículo 47. 하나님을 찬미하며 또 온 백성이 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 주변에 많은 사람들에게 칭찬받는 삶이 됐습니다. Estaban viviendo una vida que era halagada por las personas de su alrededor. 아주 좋게 여기지는 모습을 보였던 겁니다. Por eso ellos enseñaron una imagen muy hermosa. 그럴 때 구원받는 사람을 날마다 더하게 하신다. Y en ese momento dice que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 우리 폰페레아 교회도 마찬가지입니다. En la iglesia de Ponferrada es igual. 어제 입당식을 했습니다. Ayer llevamos a cabo la inauguración, ¿verdad? 우리 함께하는 모습 길 가던 사람들이 보았습니다. Y esa imagen, ¿no? Ese aspecto en el que todos estábamos juntos trabajando, las personas que pasaban por la calle lo estaban viendo. 아름다운 찬양의 소리도 밖으로 퍼져나갔습니다. Y ese sonido tan hermoso de las alabanzas también se escuchó hasta la calle, ¿no? Hasta afuera. 환하게 미소 짓는 형제자매들의 모습도 주변의 사람들은 봤습니다. Y también esa sonrisa tan alegre y tan bonita de todos los hermanos y hermanas que estaban aquí, también lo vieron las personas de fuera. 가던 사람이 걸음을 멈추고 바라봤습니다. Y las personas que pasaban por la calle paraban sus pasos y miraban dentro de la iglesia. 나도 함께하고 싶다는 마음을 들었을 겁니다. A lo mejor puede que hayan tenido el pensamiento de decir, yo también quiero pertenecer ahí. 어제 그 자리에 또 처음 오신 분도 있었습니다. Y ayer también hubo algunas personas que venían por primera vez. 오랫동안 교제에 있지 못했던 형제자매들도 함께한 분도 있었습니다. También vinieron hermanos y hermanas que durante mucho tiempo no estaban en comunión con nosotros. 하나님을 알게 되는 또 새로운 마음을 갖게 됐을 겁니다. Y seguramente que hayan obtenido un corazón nuevo, renovado, para poder conocer más a Dios. 우리 모두의 역할입니다. Y ese es el papel que tenemos que realizar todos nosotros. 이런 모습은 바로 하나님을 온전한 믿는 믿음에서 갖게 된 겁니다. Y este aspecto solamente podemos tenerlo cuando tenemos la fe completa, que confía y cree en Dios. 핍박과 고난 속에서 우리는 정말 사랑으로 서로 돌봄의 시간을 가져야 됩니다. Y en medio de ese sufrimiento y aflicción, nosotros de verdad tenemos que tener ese corazón de amor para cuidarnos los unos a los otros. 교회가 더욱 하나 되기를 힘써야 됩니다. Y tenemos que esforzarnos aún más para que la iglesia sea uno. 그리고 복음 전하는 일에 힘쓰는 교회가 되어야 됩니다. Y también nos tenemos que convertir en una iglesia que se esfuerce en predicar el evangelio. 그러려면 많은 고난을 우리는 극복하는 그러한 믿음이 있어야 됩니다. Entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos que tener la fe que ha crecido a través de todas las aflicciones que hemos recibido. 그 믿음은 각오만 가져서는 안 됩니다.
esa fe no solamente tenemos que conservarla, tenerla solamente para nosotros. 더욱 말씀을 통해서 하나님을 올바로 알고 믿는 믿음을 굳건하게 할 때 가질 수 있는 겁니다. Y esa fe solamente la podemos obtener cuando nosotros a través de la palabra aprendemos y conocemos mejor a Dios cada día más y mediante esa palabra podemos fortalecer nuestra fe. 데살로니가 후서 1장입니다. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 1. 그래서 1장 6절로 9절 말씀입니다. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 al 9. 6절로 9절까지의 말씀을 데살로니가 후서 1장 6절로 9절입니다. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 al 9. 네, 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo en los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 우리가 생활하다 보면 인간관계 속에서 참 억울한 일을 당할 때도 있습니다. Nosotros mientras vivimos en este mundo también, en medio de la relación con las personas del mundo, podemos tener dificultades, ¿no? 이런 중에도 우리는 하나님의 도우심을 바라고 의지해야 됩니다. Pero incluso en medio de esa situación nosotros tenemos que mirar a Dios y tenemos que confiar en Dios. 내가 그 일을 해결하려 한다면 내 마음의 평강은 깨집니다. Porque si yo quiero solucionar ese problema solamente por mi propia fuerza, entonces en mi corazón lo único que va a hacer es aumentar más la preocupación. 그러나 하나님을 믿고 의지해 그 어려움을 극복하려 한다면 하나님은 좋은 것으로 우리에게 더 있게 하십니다. Pero si nosotros queremos superar esas dificultades confiando en Dios, entonces Dios nos va a guiar por el mejor camino. 큰 일이든 작은 일이든 우리 스스로 해결하려 하는 그 마음보다는 하나님을 앞에 모시고 우리는 살아가야 됩니다. Sea un problema pequeño o un problema grande, en vez de nosotros querer solucionarlo por nuestra propia fuerza, tenemos que vivir una vida en que confiamos y pedimos ayuda a Dios. 기도로 잠잠히 참고 기다림 속에서 하나님 주시는 좋은 것을 얻게 됩니다. Entonces, si nosotros esperamos en medio de la oración y esperamos en paz porque confiamos en Dios, entonces Dios nos va a solucionar y nos va a dar lo mejor. 구원받은 그리스도인의 삶의 전부분은 하나님과 동행의 삶입니다. Porque toda la vida de un cristiano salvo es la vida que acompaña, ¿no? Que camina junto con Dios. 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. Nosotros no tenemos que olvidar esta verdad. 시편 62편입니다. Salmos, capítulo 62. 시편 62편 5절로 8절입니다. Salmos, capítulo 62, versículos 5 al 8. 5절로 8절 Versículos 5 al 8. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. 잠잠히 하나님만 바라라. Dice, esperad. 5절 지면은 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. Si dice en el versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa. Porque, sí, en Dios solamente reposa. 그래서 소망이 저로 주탄합니다. Porque de Él es mi esperanza. 우리 구원받은 그리스도인의 삶의 방식이 되어야 됩니다. Esta tiene que ser la forma de vida de nosotros, los cristianos salvos. 잠시라도 하나님과 관계가 끊어지면 안 됩니다. No se puede romper la conexión, la relación con Dios, aunque sea un momento.
어떤 상을 맞더라도 하나님과 관계는 끊어지면 안 됩니다. En cualquier situación no podemos romper la relación con Dios. 하나님과의 관계가 온전할 때 모든 어려움을 극복할 수 있습니다. Porque cuando la relación con Dios es completa, es perfecta, nosotros podemos superar todas estas dificultades. 우리가 믿고 의지할 분은 오직 한 분이십니다. Entonces, nosotros solamente tenemos que confiar y creer en una persona. 6절의 말씀 보면 오직 초만 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 산성이시니 내가 유동치 아니하리로다. En el versículo 6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. 항상 하나님을 믿고 의지할 때 우리의 마음은 유동치 않습니다. Siempre cuando nosotros confiamos y nos apoyamos en Dios, nuestro corazón no va a tambalear. 어떤 어려움 중에도 불안하지 않습니다. Y en cualquier dificultad no vamos a estar preocupados. 세상에 오늘 마지막의 날이 된다 할지라도 불안하지 않습니다. Y aunque hoy sea el último día de este mundo, no vamos a estar preocupados. 믿음입니다. Esto es la fe. 8절에 보면은 백성들아 시시로 저를 의지하고 그 앞에 마음을 토하라 하나님은 우리의 피난처를 주로다. En el versículo 8 dice, Esperad en Él en todo tiempo, pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. 하나님 앞에 우리의 모든 것들을 내놓을 수 있어야 됩니다. Nosotros tenemos que poder entregar todas nuestras cosas delante de Dios. 힘들고 어려움의 삶도 하나님 앞에 내놔야 됩니다. Y toda nuestra vida de sufrimiento, dificultad y aflicción también tenemos que entregárselo delante de Dios. 속에 음식을 잘못 먹어서 굉장히 부담스러운 상이 있으실 겁니다. Y pues he comido algo, un alimento que estaba en mal estado y me siento un poco mal, ¿no? Ahora. 근데 그것들을 다 토해내면 시원합니다. Pero si nosotros todas estas cosas las echamos, ¿no? Por ejemplo, vomitamos, entonces vamos a estar más cómodos, ¿verdad? 우리 마음에 담고 있는 근심, 걱정, 염려되는 모든 일들을 하나님께 기도로 토해야 됩니다. Por eso nosotros toda nuestra preocupación y nuestras dificultades que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, todo esto tenemos que hacérselo saber a Dios mediante la oración. 믿음으로 맡겨야 됩니다. Y se lo tenemos que confiar con fe. 그럴 때 내 마음에 평안함이 찾아옵니다. Entonces en ese momento en mi corazón voy a obtener la paz. 이 일을 시시로 행할 것을 우리에게 말씀하십니다. Y nos está diciendo en la palabra que tenemos que realizar esto continuamente, todo el rato. 항상 행할 것을 말씀하십니다. Nos está diciendo que tenemos que actuar de esta manera siempre. 어려움의 시간, 사람에게 이 일을 부탁하면 오히려 더 그 어려움은 가중됩니다. Porque si en una situación difícil nosotros le pedimos a una persona que nos ayude, esa dificultad va a aumentar más. 하나님께 말하면 하나님은 시원케 해주십니다. Pero si nosotros se lo hacemos saber a Dios, entonces Dios nos lo va a solucionar muy rápidamente. 또한 고난은 하나님의 사랑을 경험할 수 있는 귀한 은혜의 시간입니다. Y también la dificultad es el tiempo de gracia mediante el cual podemos experimentar el amor de Dios. 하나님이 우리를 얼만큼 사랑하시는지 그 사랑을 알게 되는 시간이 됩니다. Es un tiempo en el que podemos conocer cuánto me ama Dios. 욥기 5장입니다. Vamos a buscar en Job capítulo 5. 욥기 5장 Job capítulo 5, 18절로 21절입니다. versículos 18 al 21. 18절로 20절, 21절 Del versículo 18 al 21. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. 하나님은 Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. 하나님은 아프시게 하시다가 싸매시며 Aquí dice, porque Él es quien hace llaga y Él la vendará. 상하게 하시다가 그 손으로 고치시나니 Él hiere y sus manos curan. 하나님은 우리를 사랑하셔서 고난에
시간도 허락하십니다. Dios nos permite el tiempo de aflicción porque nos ama. 고통의 시간도 허락하십니다. Y también nos permite el sufrimiento porque nos ama. 이를 통해서 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 더 알게 됩니다. Porque a través de esto nosotros podemos conocer, podemos saber cuán grande es el amor de Dios. 한 가정에 어린아이가 엄마한테 늘 불만이었습니다. En una familia, un hijo siempre se quejaba, ¿no? Con su madre. 엄마가 항상 잘못한 것만 야단칩니다. Porque su madre siempre le regañaba, siempre. 자기가 바라는 것을 해주지 않았습니다. Y nunca le hacía, ¿no? Lo que el niño quería. 그래서 엄마를 미워하는 마음이 이 아이에게 있었습니다. Por eso este niño tenía ese corazón que no le gustaba, ¿no? Que odiaba a su madre. 엄마가 나를 사랑하지 않는다라고 늘 생각했습니다. Y este niño siempre pensaba que mi madre no me ama. 그런데 이 아이가 갑작스럽게 병을 얻게 됐습니다. Pero de repente este niño obtuvo una enfermedad. 열이 나고 몸이 너무너무 힘들었습니다. Y le subía mucho la fiebre y su cuerpo le dolía mucho y estaba muy cansado. 밤새 앓았습니다. Y durante toda la noche estaba gimiendo. 그런데 엄마가 옆에서 함께 밤을 지새웠습니다. Pero su madre estaba toda la noche al lado de él, junto a él, toda la noche velando. 수건으로 물수건을 만들어서 이마를 닦아줬습니다. Y con una toalla mojada, húmeda, ¿no? Una toalla mojada con agua, se la ponía en su frente. 열을 내리게 하기 위해서 엄마는 밤새 그 아이 곁을 떠나지 않았습니다. Y para que la fiebre de este niño pueda bajar, su madre no se separó ni un momento de este niño durante toda la noche. 그런 중에 아이가 열이 내리고 또 건강을 회복하게 됐습니다. Y de esta manera, este hijo pudo bajar en la fiebre y pudo recuperar otra vez su salud. 열이 나고 힘들 때 옆에서 누가 있는지 생각하지 못했습니다. Y cuando él estaba sufriendo y cansado porque tenía mucha fiebre y mucho dolor, no se acordaba quién estaba a su lado. 비로소 정신을 차리고 보니까 엄마가 옆에서 함께하고 있었습니다. Pero ya cuando se recuperó de la enfermedad y se dio cuenta que su madre estaba al lado suyo. 밤에 잠시도 자지 않고 이 아이 옆을 지켜줬습니다. Que su madre estaba cuidando, estaba velando al lado de este niño sin dormir ni un momento durante toda la noche. 이때 비로소 엄마가 자기를 사랑하는 줄 알게 됐습니다. Y en ese momento este hijo pudo saber que de verdad su madre le amaba. 엄마의 큰 사랑을 알게 됐습니다. Y pudo conocer el gran amor de su madre. 아이는 비로소 깨닫게 됐습니다. Y este hijo se pudo dar cuenta, 엄마가 나를 사랑하고 있다는 사실을 깨닫게 됐습니다. se dio cuenta de que mi madre me ama. 그 고난의 시간이 없었다면 알지 못할 뻔한 그러한 일이었습니다. Y esto es algo que él no se habría dado cuenta si no hubiese pasado ese momento de sufrimiento, ¿verdad? 우리도 동일합니다. Para nosotros es lo mismo. 항상 좋은 날이라면 우리는 하나님 더 멀어집니다. Si siempre solamente tenemos días buenos, al final vamos a alejarnos de Dios. 멀어진 상태에서 또 하나님 앞에 불평과 불만을 할 수 있습니다. Y estando alejados de Dios, pues vamos a poder quejarnos, ¿no? Y murmurarnos contra Dios. 그런데 고난 속에서 하나님 함께하심을 우리는 경험하게 됩니다. Pero en medio de esta tribulación, nosotros podemos darnos cuenta de que Dios siempre está conmigo. 하나님이 얼마나 우리를 사랑하시는지 사랑을 더욱더 알게 됩니다. Y vamos a poder conocer aún más cuánto me ama Dios. Vamos a conocer ese gran amor de Dios. 하나님은 아프시게 하십니다. Por eso Dios hiere. 그러나 그 아픔 그 자체를 주기 위한 것이 아니었습니다. Pero ese dolor, ese sufrimiento no es para que nosotros solamente suframos y ya está. 하나님과 더 가까이 할 수 있는 기회를 허락하시는 겁니다. Sino que nos está dando la oportunidad para acercarnos más a Dios. 하나님의 큰 사랑을 더욱 알게 되는 기회로 주신 겁니다. Nos está dando la oportunidad para poder conocer ese gran amor de Dios. 우리에게 당하는 많은 어려움의 시간들은 결코 그 어려움 자체를 우리에게 주기 위한 것이 아닙니다.
Por eso todos esos sufrimientos y esos tiempos difíciles que nos da Dios, no nos lo da solamente para darnos esas dificultades, 많은 유익을 얻게 하기 위해서 주시는 시간입니다. sino que es un tiempo que nos permite para darnos muchos beneficios. 그래서 고난은 내게 유익입니다. Por eso el sufrimiento, la dificultad es beneficio para mí. 오히려 고난이 없는 것이 우리는 불안한 일입니다. Por eso, en cambio, si nosotros no tenemos esa tribulación, entonces tenemos que preocuparnos. 고난이 없다면 참 하나님의 아들이 아니라고 말씀하십니다. Porque si no tenemos la tribulación, en la Biblia nos dice que no somos verdaderos hijos de Dios. 고난은 그리스도인에게 주시는 은혜입니다. Porque la tribulación es la gracia que le da Dios a los cristianos. 이 고난을 통해서 올바른 신앙생활의 길을 가게 합니다. Y a través de esta tribulación nos permite caminar por el camino correcto de la vida cristiana. 고난은 하나님의 자녀됨을 확증해주는 표입니다. La tribulación es la señal, ¿no? Es la prueba de que nosotros somos hijos de Dios. 핍박과 고난은 하나님의 나라에 합당한 자로 성장케 하는 시간입니다. Y la persecución y la tribulación es un tiempo que nos hace aptos para el reino de Dios. 고난을 통해서 하나님을 더 가까이 하는 기회가 되고 기쁨과 평안함의 삶을 살게 됩니다. Y a través de la tribulación nosotros vamos a acercarnos más a Dios y vamos a vivir una vida de gozo y alegría. 이 고난의 유익을 우리가 기억해야 됩니다. Por eso nosotros tenemos que recordar siempre estos beneficios de la tribulación. 은혜를 기억하고 감사하는 삶이 되어야 됩니다. Y tenemos que vivir una vida en la que siempre recordamos la gracia y agradecemos. 주 안에서 이 모든 어려움들을 극복할 수 있습니다. Porque dentro del Señor nosotros podemos superar todas estas dificultades. 더욱 형제자매 사랑하기를 힘쓰는 시간이 될 때 우리는 더 하나 되고 고난을 극복할 수 있습니다. Cuando nosotros nos esforzamos más en amar a los hermanos, entonces vamos a poder vivir una vida con más fuerza para poder superar y vencer estas dificultades. 그러다 교회가 주 안에서 더 온전한 믿음으로 하나 돼서 주변의 모든 사람들에게 아름다운 소식을 전하는 힘 있는 교회가 될 수 있기를 바랍니다. Y yo deseo que la iglesia de Ponferrada, viviendo de esta manera en el Señor, todos juntos, con esta fe, que pueda ser una iglesia que pueda esforzarse más en predicar este evangelio de Dios a todas las personas con más fuerza. 어떤 어려움에 지지 말고 정말 믿음으로 극복하는 믿음이 더 굳건한 우리 형제자매들 됐으면 좋겠습니다. Y que no desmayen ante cualquier dificultad. Me gustaría que puedan ser hermanos con una fe firme y fuerte para poder vencer ante cualquier dificultad. 네, 함께 기도로 마치겠습니다. Oremos juntos. 거룩하시고 자비로우신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos las gracias. 한 시간 말씀을 통해서 고난의 유익을 알게 하시니 감사합니다. Gracias por habernos permitido conocer más sobre los beneficios a través de la tribulación en este tiempo de palabra. 많은 어려움의 시간을 통해서 하나님을 더 가까이 하는 기회도 주신 줄 압니다. Nosotros conocemos que esas dificultades nos las has permitido tú para que podamos acercarnos más a Dios. 모두가 믿음을 더 굳건히 해서 하나님과 함께 동의하는 삶을 이룰 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos para que todos nosotros podamos tener una fe más fuerte y firme para poder vivir solamente por ti, Señor. 항상 하나님의 자녀로서의 합당한 삶을 이룰 수 있도록 주님 돌봐주시옵소서. Y cuídanos y guíanos para que podamos vivir una vida aptos delante de ti, Dios. 모든 삶에 승리의 삶을 이룰 수 있도록 도와주시옵소서. Y ayúdanos para que podamos vivir una vida de victoria en todo momento. 주님 오시는 그날 부끄럽지 않고 책망받지 않고 칭찬과 영광 얻게 부족함이 없는 삶이 되게 도와주시옵소서. Y también guíanos para que en el día que tú vengas, Señor, nosotros podamos ser alabados y podamos recibir esa gloria y alabanza de parte de ti. 본편에다 형제 자매님들 모두의 가정 속에서도 주님 더 함께 해주셔서 늘
은혜로 충만케 채워주시옵소서. Y también en todas las familias de los hermanos de la iglesia de Ponferrada, que tú estés con ellos siempre y les bendigas abundantemente y que les ayudes y les guíes para que puedan trabajar bien. 항상 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 감사하며 기도드립니다. Hemos orado en el nombre de Jesús, que siempre nos ama. 아멘. Amén. 예, 감사합니다. Gracias.